Alright, ano na ba tayo? Day 4 na ba tayo? With our captain pilot Ton Ton Ten Tante, the transporter. Kaya pauwi na kami. Bababa na kami. Ito, maganda. 8:30 AM Wednesday, day 4 namin. Ang lamig, foggy. Jacket ko pa rin. Jacket daw. Last ko lang. Captain Pilot Jason Statham. Hello. Ang lamig. Sarap dito. Ganda. Ganda. Ayun. So, pababa na kami. Going Baguio, tapos Manila na. Baba tayo. Yan o. Kita-kita, diba? Curve na naman. Bada na naman. Kurbada na naman. Kabante mo konti. Kurbada na naman yan. Ay na naman. Curve na naman, no? Kabante konti. Kabante na naman. Kurbada. Kabante konti. Dito sa Caltex. Ayan, kahit yan, kung gusto mo. Sa lahat pa to. Kaya abot naman yata doon yan ha. Lapit lang Ano? ano? Kapal na Sa fog. may ano? Oo. Marbles. Napapicture tayo doon. Teka lang, malamig talaga. Yes na. Nakakatog ako. Suot muna kami jacket. Pagtong babiyahin namin. Lagi. See you later. Alligator. Kanya-kanya suotan na ng jacket.